Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler page 62 de votre livre de l'élève, une partie de civilisation au sujet d'une expression française qui dit le lèche-vitrine. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en base al livre de l'élève, página 62, 62. Vamos a trabajar una parte de civilización que nos explica de dónde viene una expresión francesa que dice le lèche-vitrine. ¿Ok? Les voy a compartir mi trabajo y empezamos. Vamos entonces a leer juntos esta parte de civilización. Les invito a que escuchen la lectura conmigo y lo vuelvan a leer solitos. La lectura es un punto muy importante en el aprendizaje del idioma. ¿Ok? Estamos page 62, civilisation, le lèche-vitrine. Vamos! Le lèche-vitrine. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les adolescents aiment sortir avec leurs amis pour faire du lèche-vitrine. Paris abrite des magasins qui sont célèbres dans le monde entier. Bien sûr, on n'y fait pas des achats tous les jours, mais il est toujours intéressant de regarder les vitrines de la haute couture ou de certaines marques françaises connues aux quatre coins de la planète. Dans les quartiers parisiens et même dans les autres villes françaises, on trouve encore des bouquinistes et des marchés de quartier très animés. Et puis, il y a aussi les marchés aux puces, où l'on peut découvrir des objets rares et curieux. Depuis plusieurs années, en France, les petits commerces disparaissent des centres-villes au profit des grandes surfaces et des centres commerciaux. Ces derniers se composent d'un hypermarché et d'une galerie marchande qui abrite des boutiques de toutes sortes. Les plus importantes enseignes françaises sont Carrefour, familièrement appelé Carouf, Auchan, Casino et Leclerc. On trouve également des centres commerciaux sans supermarché comme le Forum des Halles à Paris, situé à l'emplacement exact où se trouvaient les Halles de Paris, construites au XIXe siècle. Il s'élève sur plusieurs niveaux. On y trouve 23 salles de cinéma, une piscine et même un gymnase. Et puis, il existe les magasins spécialisés. Si tu pousses la porte d'un magasin comme Animalis, par exemple, tu pénètres dans le paradis des animaux. Chats, chiens, rongeurs, perroquets, tu trouveras tout ce qu'il faut pour ton animal de compagnie. L'objectif d'un magasin comme Cultura est de rendre la culture accessible à tous et d'être aussi le paradis des créatifs et des bricoleurs. On peut même parfois participer à des activités créatives gratuites ou assister à des mini-concerts à l'intérieur de ce type de magasin. ¿Listo? Se acaba la lectura. Les vuelvo a decir, les invito a que ustedes lo vuelvan a leer, subrayen el vocabulario que no conocen y búsquenlo. Siempre hagan su vocabulario. Una parte de su cuaderno que sea vocabulario. ¿Ok? D'après toi, que signifie faire du lèche-vitrine? Después de leer este texto, me gustaría que con tus palabras me explicaras qué significa
faire du lèche-vitrine? Les dejo un tiempo, unos segunditos. ¿Listo? Faire du lèche-vitrine, en résumé, podríamos resumir diciendo que faire du lèche-vitrine signifie déambuler devant des vitrines de magasins et en regarder le contenu avec plaisir ou envie, sans intention obligatoire d'achat. Faire du lèche-vitrine signifie alors se promener et regarder les vitrines des magasins avec plaisir ou envie, mais sans réaliser d'achat de façon obligatoire. Faire du lèche-vitrine significa andar en las calles viendo las, no sé bien cómo se dice en español, las vitrinas de las tiendas con placer, con ganas, pero sin a fuerza tener que comprar. De hecho, en este dibujito ahí que tenemos en la pantalla, ilustra muy bien esto de faire du lèche-vitrine. ¿Ok? On continue. Después de ver esta expresión de lèche-vitrine, me gustaría ver con ustedes vocabulario, expresiones acerca del tema de comprar, vender, de este intercambio, ¿ok? Ahorita vamos a tener el vocabulario útil del dinero y del consumo. Voy a leer, no todo lo que me parece lo más importante, lo van repitiendo y luego se toman un tiempo de estudiar este vocabulario. Le vocabulaire utile de l'argent et de la consommation. Coûter, coûter, aquí lo tenemos, coûter es costar. Dépenser, dépenser, gastar. Le paiement, el pago. Le prix, el precio. La promotion, la promoción. La promotion. Payer es pagar. Payer en espèces, aquí tienen en espèces, es pagar con efectivo. Payer par chèque, con cheque. En Francia se paga ya mucho menos que antes, pero siguen pagando mucho con cheques, no como aquí que es muy raro, pero allá la gente sí tiene como sus cheques en su bolsa de mano y suelen pagar con cheques. Par carte, con tarjeta. Aquí tenemos demander, ya lo conocen, demander le prix d'un article. Demander le prix d'un article, pedir el precio de un producto. Demander le ticket, pedir el ticket. Ahí tenemos les expressions faire du lèche-vitrine, faire du lèche-vitrine, faire une bonne affaire, coûter les yeux de la tête, être fauché, jeter l'argent par les fenêtres,
jeter l'argent par les fenêtres, se serrer la ceinture, se serrer la ceinture. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Ne pas arriver à joindre les deux bouts. Ne pas arriver à joindre les deux bouts. Un sou est un sou. Dépenser, que vimos, gastar, economiser, ahorrar, épargner, que es también ahorrar, gaspiller l'argent, desperdiciar el dinero, gaspiller l'argent, faire des économies, ahorrar. Y ahí no les voy a dar las traducciones porque más adelante les voy a pedir un trabajo acerca de las expresiones en francés. Entonces, si ya les doy toda la traducción de esas expresiones, yo creo que se les va a hacer fácil escoger esas expresiones y ponerme ya la traducción. Pero como va a ser un trabajo de investigación, mejor esto lo dejo sin traducción, ¿ok? En cuanto a l'argent, el dinero, l'argent. Le billet, el billete, le billet. La pièce, la moneda. Ensuite, vous avez les espèces, le liquide, eso es efectivo, les espèces, le liquide, la carte bancaire, la carte de crédit ou la carte bleue. La carte bancaire, la carte de crédit ou la carte bleue. Es la tarjeta, pagar con tarjeta. Le distributeur automatique, el cajero, le distributeur automatique. Retirer du liquide, sacar dinero del cajero. Rendre la monnaie, dar el cambio, rendre la monnaie. Cher, caro, pas cher, no caro. Économique, económico. Bon marché es otra manera de ser económico. Algo que es bon marché es algo que es económico. Avoir des dettes. Avoir des dettes. Tener deudas. Emprunter. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Faire un emprunt. Hacer un préstamo. Faire un emprunt. Rembourser. Rembourser. Pagar la deuda. Gratuit, gratis. Le fric, le pognon, son términos como muy coloquiales para decir l'argent, el dinero. Le fric, le pognon. On continue. Pour demander et indiquer le prix d'un produit en français, on posera la question suivante. Ça fait combien? Combien ça coûte? Et on répondra de la façon suivante. Ça fait más el precio. Ça coûte más el precio. Para pedir e indicar el precio de un producto en francés, vamos a hacer las preguntas siguientes. ¿Ça fait combien? ¿Cuánto es? ¿O combien ça coûte? ¿Cuánto cuesta? Y contestaremos de la manera siguiente. Ça fait más el precio. Son más el precio. Ça coûte más el precio. Cuesta más el precio.
Pour demander des informations sur les horaires et y répondre. Para pedir informaciones acerca de los horarios de una tienda y contestar esa información, vamos a usar el vocabulario, las expresiones siguientes. Excusez-moi, madame, ¿à quelle heure vous fermez? Excusez-moi, madame. Esto ya lo conocen. Excusez-moi, discúlpeme, madame, señora. ¿A quelle heure vous fermez? ¿A qué hora va a cerrar? Tenemos la fórmula de politesse, la fórmula de cortesía, excusez-moi, madame, más la pregunta que le queremos hacer. La persona te va a contestar, nous fermons à 21h. Nous fermons à 21h. En el caso de buscar información acerca de los horarios de una tienda, es de suma importancia conocer los verbos fermer, cerrar, que tenemos aquí, fermer, y el que vamos a ver después, ouvrir, abrir. ¿Ok? Es importante que vuelvan a repasar la hora también. Luego les voy a hacer la pregunta en Classroom para que ustedes me digan cómo van con la hora en francés, porque en este tema es importante también pues, poder dar la hora. Podemos preguntar también, ¿est-ce que vous êtes ouvert le samedi? Eso que, ya saben que eso que es una estructura en francés para hacer preguntas. Eso que demuestra que tenemos una pregunta. Vous êtes ouvert le samedi? ¿Están abiertos el sábado? Bien sûr, por supuesto, bien sûr. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le dimanche de 10h à 21h. Bien sûr, por supuesto, claro. Estamos abiertos todos los días, menos, sauf, es importante que ahí apunten esta palabra, sauf, menos, le dimanche, el domingo, de las 10 a las 21 horas. En el caso de realizar una compra, podemos llegar a pedir la opinión de la persona que nos acompaña, ¿no? Y en este caso vamos a usar las expresiones siguientes. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? ¿Qué opinas? Bonne idée. Buena idea. Bonne idée. Et si on achetait, y si compramos, y ahí van diciendo que quieren comprar, ¿no? Et si on achetait. Non, on a déjà, on a déjà, ya tenemos. No, on a déjà. No, ya tenemos. Y ahí dicen lo que ya tienen. ¿Ok? Listo, esto es lo que quería ver con ustedes acerca del tema Relège Vitrine. Les voy a dejar claro una actividad, una tarea, y de verdad les pido, por favor, que realicen los trabajos en tiempo, en forma, para que vayamos avanzando y cumpliendo con nuestros objetivos de poder, pues, adquirir más conocimientos en francés. Merci et à bientôt. Au revoir.